Multimedia Arts Center, or KMAC, serves as an avenue for Kingdom young people to unveil their creativity in the field of multimedia and produce talents that would glorify the Almighty Father through the Son. Grabe ka privilege ang matagal na opportunity labi na karon na ang multimedia sa anak naga-expand. Ako kaya akong papasalamat kay Pastor kay na ako diri para mas more pag yun ma-enhance akong skills and talents na gihatag sa amahan pinagi sa anak. Praise the Father. First day pa lang po, pina-engage na po talaga kami agad sa pag-write ng news and it's I'm very grateful po na naging part po ako sa pag-produce po ng mga output. Through the KMAC Crash Course Training, natuto po ako hindi lang sa news writing, kundi nakapick up rin ako ng other skills. Through this po, yung skills and knowledge po namin when it comes to multimedia is nai-enhance po para mas maging magamit pa po kami sa ministry ng Ama sa multimedia po. Tungod sa training, nakabalojid ko unsaon pag kuwag shots tungod kay ginaguide sad mi diri and tinatuduan jud mi og tama para ma-reach na mo ang excellence. Tungod aning KMAC Crash Course Training is dako jud ang akong improvement about sa camera works kay tungod nakabalan na jud ko sa mga different settings sa camera, different shot, different frame. Tungod aning KMAC Crash Course Training is madala jud namo ni sa among mga KLC. If you study masscom outside or like multimedia, it would actually cost you 1,000. And it will take you years for you to learn those lessons. But here in the kingdom, it was given to us for free ni Pastor. Unang-una, Pastor, dako og pasalamat sa lintong amahan pinagi sa mo Pastor sa dako ayong pribilehiyo pagsalig na imong gihatag sa ako ang nga mahimong mamubuhat o mahimong katimbang sa imong balaton sa multimedia ministry. Pastor, dako ipapasalamat Pastor, especially sa mong gihatag nga pribilehiyo Pastor nga ma-enhance ang skills matag usa kanamo Pastor pagabot sa multimedia ministry Pastor. Thank you Pastor for everything kay nasayod mi Pastor kung wala ka wala pod mi diri sa gingharian karon og wala mi nakabaton ani mga kaalam, skills and talents na naasa mo karon kung wala ka Pastor. From Bible Media Bureau, thank you Pastor, we love you.